агар шумо хоҳем приложение 1xbet-ро дар телефонтон скачат кунед, ба ссилкаи дар таги ин видео будагӣ дароин ва бемушкилӣ ҳам барои iPhone ва ҳам барои Android скачат кунед. ин приложениеро танҳо ай ҳамин ссилка скачат карда метавонед, барое ки дар Play Market ё App Store бисёр хели приложениҳо ва ё дуруғанд ва ёро мошеннико сохтагианд. баъди скачат кардан ба приложение медроен ва регистратсия мекунед. бистрая регистратсияро интихоб мекунед ва баъдан номерои телефонтон менависед. валютатонро интихоб мекунед, сомонӣ, доллар, рубл ё ягон чиз дигааш. баъди регистратсия шотона пур мекунед. давомиш дар рӯи экран. Daiwol Aseti Sol barorishsh 2004. Ina motorsh chand aka? Motorsh 1616. Ne bu droni bozor da megum aka. Suzishvorish gaz benzin. Hujjatlar sharmoham dagi aka? Hujjatlar domohay bu xudish tayyor mikada. Elektropaketay. Ko'ramak mı? Коробкаш mexanik. Narx chand aka? 4000. Narxish 40000. Ku aka numro telefon gabza? 993 52 52 52 Opel Sedan Sol barorish 1995 motor 1.6 prostoy gaz benzin ای سوزشوارش بنزین گاز حجتاش یک ساله وقت داره موتور اینژکتور داره نه سلام تدار الکتروپاکت های ها ویش که از درون ها پیش سیون کمک نیم Sedan چند پولای؟ ندارم 28 بود 28 پرابگش 297 خیلی коробкаш механик چند گفتی نرخش اکا؟ 28 بود سودا میشه نرخش 28000 بود سودا میشه کو گاب زنون روی تلفن تا 988 40 41 ناچش دایوون اکسی سال barorish 1995 объем моторش 1.6 простой سوزشوارش گاز بنزین حجتاش چند ماه موندگی های؟ حجتاش تمام شدگی های من که حجت نمیفروشم ماشین میفروشم داده خیلی ماشین با حجت رو بخچه که چند دای نیکس 11 سمکه پرابگش فقط 2,850,000 خیلی коробкаш механик نقش 11000 اکا گفتی؟ کو بیاد نمره تلفن تا گابزا 989 10 48 Opel Astra Prostoy سال barorish 1997 موتورش 1.6 سوزشوارش بنزین گاز کنسنر نداره خیلی
багажина. Ҳуҷҷатош чанд мондаги ака? Ҳуҷҷатош 10 моҳай. Чордарош простой. Простояш чордарош. Пробегиш 225,193. Коробкаш механик. Нархи чанд ака? Нархи 27,000. Ку гап заканова телефонта? 94 91 53. Opel Astra G. Соли барош 1999. Моторш 1.6. Консоль дура. Музина салонаш мегем. Ина салон. Дударш электропакет, дудари пеш. Пробег 241,306. Коробкаш механик. Чанд гуфти ака нарша? Нархш 28,000. 918 80 1149. Opel Sedan. Соли барош 1993. Мотор 1.6 простой. Консайнер надора кан? Консайнер надора. Ҳуҷҷатош чанд моҳ мондагия? Ҳуҷҷатош налоб шаққати суғурташ даруш дад. Ҳуҷҷатош набайха. Салонш озяюс посимка мекин. 4 дар простой. Пробег 220,780. Коробкаш механик. Нархи чанд ака? Нархи ҷойшиш 15. Ку гап закан номеро телефонта? 918 80 55 70. Opel Vectra GT. Соли барош 1996. Моторш 1.6. Мотор 1.616. Сӯзишвориш газ бензин. Ҳуҷҷато чанд моҳ мондаги ака? Ҳуҷҷатош то моҳи ноябр омадаги. Ҳозин аз салонаш. Аз салон. Biz salonu peşe vereyim. Çordar Prastoy. Пробег 266,450. Коробкаш механик. Чанд гуфти ака нақша? Нақш ол бу. Нақша чанд гуфти ака? Нархш 21,000. Номер телефонаш 884 888 783. Opel Astra G. Соли барош 1996. Моторш 1.6 простой. Газ бензин. İşaret baka. Ҳуҷҷатош 10 моҳа.
نه سالن در الکتریک پاکت های داری پیش د تاش پلاستو پرابگش 509,347 коробкаш механик нархаш 42,000 ква каналот фонта гавза 918 43 95